Wara gang family. Manu China, Blagurwan Nagafonu. Kuma be impire, Blagurwan Nagafonu, Kuma be. Oui, là-bas. Manu ay bo ka na Blagurwan Nagafonu. Kuma be. Iba wan galon tigala ba. Kuma be. Ouais, président Barou, direct partagé président Barou. Blagurwan Nagafonu kuma be impire wallahi. Kuma be. Afro yoko galon teme bolan. Niye galon tiga togo tiɲɛ be. Awa waragan family président bay. Anga nyamogo bay. Anga nyamogo Barou. Kuma be ne wara photo direct partagé a partagé. Fo glajaw kulo ka do uga patron ga galon tiga la. Ibo nga kalabanciare fo glajaw kulo ka do la aya partagé. Wala manu ayna donon ayna Touré Abouakar, merci. Ay direct partagé. Ouais, Bro Arnold. Quand mène bien. Faux Italie, manégé. Ouais, Petit Ouattara. Quand mène vidéo, non. Figa Baziba, mon bien. Mohamed Manégé. Oh, Abdraman, il veut direct qu'on Abdraman. Il en a 100. Direct partagé. À partager. Faut voir un mouton clos à douala. Wallahi. Bonsoir ici, WG. Abdraman. Et là, Neleno. Ay direct partagé. Faut iba wanga saga da ga mouton kulo ka do direct la quoi. Ci golon de men bolla aw be da wala ka kuma men bi we. Be da wala ka kuma men. Da wala bora ko expliquer ko kera to gomina. Ko kera to no be da wala ka kuma men ne. Iba wan wallahi billahi no ye toi tu es un vrai sorcier. Tu es tellement fort en mensonge. No ino konte wallahi. No iba wan ete de na mai. Wallahi ete de na mai. Voilà, je préviens tout le monde. On a direct que Gladjao Dona kan ni fonge, j'étais obligé quand a direct supprimer parce que somo kana ko commentaire. Bi mo mo commentaire du groupe ladron bi banen. Facebook ka cha plus de 1 milliard et quelques. Ni na donné ka direct ko be mana kan fodron. Bi banen. Ndaro na jatem ne ibo on tawo ta Paris. Ou bien tawo ta fa alna tra buruna na be na jama be ta kumbe. Mais che boto Bercy. Che jama meti kumbe ne. Ouais, bonsoir wara général. Ngache kan mene be direct bla groupe ça va kono juna. Beri Jakte, il a foulé le nom, il a direct partagé. Et ni alache, mi re digrana ni nkobe, musoroban batar dobe, i musorobato kiti dasoko, na sete kente foi la Franci ka to wuga wulu susidron. Wallahi ka to wuga wulu kaya mu ate foi la Franci note. Ko siriki de trawar sarade, ko iba wan kana gere. Donc abo ina ko mali sugure do wa. Abo ina ko mali concert de do. Eni alache sirigi warbe munya. Sirigi bese ka dawala korompi. Musoroba batari nyana tiri sigi biro ke sirigi de wari sarade anu ye ivoirien ye ne rebe sirigi la me ni musoroba to yema da sogole ni te foi la Franci. Ka to wuga wulu ne dro ko sugoni mu Gladjao wallahi ala barka bo Gladjao la Gladjao non Gladjao te de yana mai wallahi Gladjao te de yana mai ko aw be da wala ka kuma men bi de men baro Gladjao ka fonu te français mais da wala ko marché de tumbe Paris concert tunga damne kuma na concert man se ka damne kuma la tane wo rattraper waso tiganjan rebe scène sans fait tiganjan son kelen drone je concert tigera ma femme ibo wanyeni kana ibo ki o fo mo ibo bokana galon tige ko 3 minutes de dire mais ka sonda eche eni alache aramade John B ni me se ka concert ke ka sonda 3 minutes kono ibo won yerbe claire présenter la kuma na ka sonda ala de tien demain wallahi ala de tien demain ni nous tu concert ke Bercy ka concert ke Bercy billahi an kunte l'enfia mo ko shida kunte mali kono mimi l'enfia jugu denu no o molo lentenia Sidiki a duntan Sidiki a botan na soro awulo la Sidiki de kama aw ba fo Gladjao ne me ko Gladjao dro nyengoya de do billahi Gladjao yere de Gladjao wulu la nyengoya yere de kama malita de nyengu a dani do a pena la che Sidiki a duntan de Sidiki a botan ne ko mire en fa be wanyere be ti jo micro ne ka i ma gain France i mo lo be na micro ne concert gratuit badala
ko u fara fara ɲɔgɔn kan ko k'e janfa e ni ba cɛ wara b'e janfa e bɛ ka balo wara ka dɔnkiliw de la e bɛ ka balo wara ka dɔnkiliw de la wara mana dɔnkili fɔ dɔrɔn i b'o ta i bɛ t'o kuma fɔ cɛ i b'a fɔ cɛ i ye mɔgɔw tɔɔrɔ sa bon n t'a dɔn n'a y'a jateminɛ aw delila k'a ye fɔlɔ rappeur jɔnni bɛ bɔ yan ka taa Faransi rappeur min bɛ bɔ yan ka taa Faransi ka taa concert kɛ k'a sɔrɔ cachet t'a bolo o ye Iba One de o ye Iba One de rappeur min bɛ bɔ yan ka taa Faransi ka taa concert kɛ k'a sɔrɔ cachet t'a bolo o ye Iba One de n'a taara n'a kan ka taa projet ni min kɛ a bɛ taa don dɔrɔn a bɛ t'o projet la a bɛ n'a taara ci mun na a bɛ taa lajɛ dɔrɔn mɔgɔw ka boîte la dɔrɔn a bɛ taa deli kɛ k'a ye micro jan n ka prester o la n'a pressera a b'o yɔrɔnin filmer dɔrɔn ko Iba One ye guichet fermé kɛ e n'i ba cɛ jɔn bɛ e ka dɔnkili lamɛn dɔnkili tan a bɛɛ kumakan kelen ne de bɛ se wari bɛ compte la ne de bɛ se wari bɛ compte la a foyi tɛ fɔ mɔgɔ tɛ sinna wari bɛ compte la depuis 2008 fo bi foyi tɛ ka fɔ dɔnkili la wari bɛ compte la wari bɛ compte la wari bɛ compte la Kenji merci n ka cɛ a ye direct partager a ye direct partager rappeur jɔn bɛ bɔ yan ka taa Faransi o y'a sɔrɔ cachet t'a bolo ni Iba One tɛ a bɛ bɔ yan ka taa fo Faransi a ma wele mɔgɔ ka concert la n'a taara ka ci mun na a bɛ taa jouer boîte dɔrɔn walasa ka gulɔsɔngɔnin sɔrɔ dɔrɔn ka na mɔgɔw dɔrɔn Gladiateur a fait guichet fermé ici Iba One bilahi Iba One tɛ se ka parler la culture fa ni hinɛtɔya tɛ Iba One e tɛ wari sɔrɔ dɔnkilida la koyi ni e bɛ wari sɔrɔ dɔnkilida la san pɛrɛn ka jigin kan e tɛ wari foyi sɔrɔ dɔnkilida la mɔgɔ bɛ hinɛ la e ba de kama i ba de kama dɛ i ba de kama mɔgɔ bɛ t'i ka concert la ani Sidiki parce que i bɛ Sidiki sabu tɛ limite o fana kan i b'a dɔn maliyɛn filɛ foyi man di maliyɛn ye lagosi kɔ foyi man di maliyɛn ye lagosi kɔ ouais Petit Bandit merci n ka cɛ Petit Bandit a partager Petit Bandit direct partager Iba One tɛ foyi la a tɛ foyi la mɔgɔ la gosi kɔ ka wari sɔrɔ k'i yɛrɛ hinɛ don mɔgɔ la ko wara y'ale janfa wara ni e cɛ e bɛn ni ba cɛ wara bɛ e janfa sa ne y'o de f'i ye ko tɛ kɛ Mali kɔnɔ ni wara ma wulila ko ko mana kɛ Mali kɔnɔ ni wara wulila la ni wara ma wula ko la ko tɛ ja bilahi n'a fɔra ko ka mun deli furu siri bibi in na ou bien ko ka gɔn ba furu siri ou bien ko ka Mali rappeur dɔ ba furu siri bibi in na ni Gaspi ma wula la wallahi bilahi alimami tɛ sɔn ka kutuba kalan o bɛ kɛ cogo di PMG président Mamadou Gassama rappeur aw bɛ ka siran fɛn min a bɛ nalen dɛ suprématie et puis fana k'a fɔ Wargame Soldier bɛɛ wara tun bɛ tournage la Paris bi yɔrɔ ma wara mankan mɛn kuma caman na tournage tun bɛ yen bi mais nin tun ye Iba One de Allah bɛ bo kɛ la a b'a kɔfɛla photo ta k'a publier ka jira mɔgɔw la wara b'a ka ko kɛ discrètement aw bɛ ka siran fɛn min ye o ye suprématie de suprématie bɛ nalen o bientôt suprématie bɛ nalen e ni Ala cɛ aw ko k'aw ka cɛ Kanku Musa ye k'a bɛ se ni Mali bɛɛ a ka album kalalen don depuis 2017 a tɛ ka se ka album partager a tɛ ka se k'a publier a sirannen don mɔgɔ ko kelen min o ye Gaspi de a dɛsɛlen don k'a ka album publier min na dɔrɔn dɔ wɛrɛ tɛ dɛ Gaspi ka suprématie min bɛna bɔ n'a y'a ta bɔ ni Gaspi y'a ta bɔ bilahi a bɛ to a kaso la parce que album tɛ se ka bɔ ni wari tɛ o ouais ni a y'a ka album bɔ sisan ni Iba One y'a ka album bɔ sisan wara k'a ta bɔ bilahi Iba One ka album bɛ tunu dɔnkili fila dɔrɔn Iba One ka album bɛ tunu Iba One bɛ ka siran o de ɲɛ dɛ a tɛ ka sɔn ka album bɔ et puis fana Iba One bolilen tɛ k'e to Faransi nin yan e bolilen tɛ k'i to Faransi na i bɛ n'i sen na ye i surumanden i bɛ n'i sen na ne y'a fɔ n ko e ba wallahi bilahi e ba man ɲi depuis e ba taara aw bilasira aéroport la ka dugawu kɛ e ne y'a dɔn Petit Bandit e ma Lili ba ba a taara dugawu kɛ e ni Ala cɛ muso bɛ se ka taa dugawu k'i den tɔgɔ k'o bilasira o ka to ko la ka maloya o bɛ se ka kɛ cogo di sa o bɛ se ka kɛ cogo min na e k'o fɔ ne ye Petit Bandit cogo di mɔgɔ ba bɛ dugawu k'a den muso min ŋaniya kan o bɛ dugawu k'a den o tatɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la o ka tila ka défaite ta cɛ ba man ɲi sa baw tɛ kelen ye denw tɛ kelen ye donc an tɛ kelen ye waraw fɔ 2013 la aw tɛ miiri de ko baw tɛ kelen ye denw tɛ kelen ye donc an tɛ kelen ye aw team Gladiateur non an ni wara gang fɔlɔ an tɛ se ka kɛ kelen yɛrɛ de quoi Gladiateur bɛɛ ye kunfin Mali kunfin ne faralen ɲɔgɔn kan dɛ ko Gladiateur bilahi Iba One mɛna fɔ dɔrɔn Sidiki n'a fa ye e ma e wolola Sidiki n'a fa dugawu ɲini nin de kama han e wolola Sidiki n'a fa dugawu ɲini nin de kama e tɛ se ka dɔnkili da e tɛ se ka kɛ wara ɲɔgɔn ya ko jumɛn bɛ Mali rappeur ma kɛ wara la aw taara ɲamɔgɔ diɲakanw fɔ yan ko wara y'a ba bugɔ den bɛ se ka kɛ tan ka so jɔ 60 millions et quelques ka mobili san 70 millions et quelques ba bugɔ den bɛ se k'o kɛ yan aw tilala k'a fɔ ko a mana ga dɔrɔn wala aw ko ko wara sara ko Sidiki ba sara qui encore ko Sniper sara aw kana ne faga dɛ parce que wara ka album ma bɔ fɔlɔ ne bɛ fɛ ka wara ka album lamɛn yanni ne ka sa suprématie aw kana fɔ ko ne fɛnɛ sara dɛ parce que n ye n ka direct kɛ dun na aw donna a y'a kɛ nɛni ni fɛnw ye Petit Bandit a ye direct partager sa Sonic Kara a ye direct partager
fo glajaw ka don ko nenin te ko ke warageng na ko ni nenin tu me fenge mo la sans soro gaspi sara ou kelege to ko fo tu bolo ni min to ka bla 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 la Facebook ça fait droit ou ta publier ko sara ouais la fia hero manege la fia hero quand je mène vidéo ko ne ka fulam ne lendu wallahi ne be min fo ay dron a bla kuna ko suprématie be na le warageng soldier suprématie be na le ka dugu de wuli quoi a benala che suprématie 15 morceaux 8 clips a bekara français awo a bekara français wa daba ya tala de imo shite ka wara baka boka fonyen kenyen ka baka lezi kono abaka kulu kono albersi kon kelina wara maboka video ke mais wara fole a fole ko wara bena ile sen sampe aw be ay wara eminge aw be jama eminge way burama be di tan men be burama ay direct partager ça cha partager ça ou bien ay direct partager faut kuma kata fo mun diliga so kono ama fe ko foto ko do awte minewa eni ala te karaperi yereke alni e parasamol sangadi bama be directita kesu bim filmer de abe telephone ta voilà ni parasamol sangadi bama aware kemen fly ne do awde ni che cha sabalisa che bere be ka don ki bay ali mun maka lokoti ka du bama le do awde ni mais mo shita ta ira kenekan mo shita ta ira kenekan mo jay kuma fu war dinya sugu ga gasbiya fo mo jay ko mo jay ka sabali kigini bayira mo hola iba wan ali mana parasamol sangadi ba mana nibakin sangadi bama be ta telephone ta ki re filmer gladia doude ye doude traverser bidoni la bersi be wa eni wara mana ngon soro yoro adabetula che ay na message ko ka to ko ibo nga sonduru ibo me sonduru danga de be mo biske bo nga sonduru la ma faut te son kono kuma son be kuma ça va de be son kono son kuma ça va drone be bo nga son kono ne de be se mo ko tesina warbe kontila be luansi la ala kana ibo wanta nyona kene ala kana nkene wallahi billahi kata e vewuti be bolo e be luansi la ala kana nyona kene awo la cha hero ouais sem seti nenega chere donner direct kono nenega chere donner direct kono nga cha bla groupe kono juna ya bla groupe kono kata veuti san kata veuti korole no san e babelu ansela kata veuti korole san e be appartement kono wana te be won abe fa ngabe won to ko kura de foya manu na be fa ngabe won to ko kura fa me fa kay commentaire la be won to ko kura ke ou bien Sar Ibrahim ibe won to ko kura awta to ko kura do yoro mo chente dendu zumay wallahi wa wonte dendu zumay atoko kura de ko mutahawan atoko de ko mutahawan aka musoku billahi mala taka musoku wa gelen rapper be ka musoku wae flag gang kan men be ima ay début 2000 comme début re li liban ma wulu ay wuro bonene no fe ay kono dawla afle ni retorna ni mara nata ya denye yere tabisa ka ke den to di muso den soro nga chobe kla ke bla to di ay kono ay ko begene ne yang abitanu ya ka concert woro la en ala cha rapper John be bona muso ka to ka bono e piscine ni iba wante ngache stem se fa yere la ko do den wa amne ka wula muso kum bob wa muso jabe bang ko ma jata muso la ble asoro la ka fo ko tse ka le balado ka o man nene danga den ya jomi ga vibla ki tisiki ko ata photo do awnyini ke Ibrahim so be ke photo o man nene danga entene muso sugun na nte danga de muso ide nene chamse fa nyogona wa muso de wa busbi wara ifolendo nene warti muso de blagoro wan che sega muso de to ko kura de mutaha wan contrat nene ka contrat bana mbora kala ma contrat de kundu nene kunti fem yi tiebe wa na concerné ke ka watan duru nyogona so do abe bula to be di rapper do ma ko fitrin en ala chatra war mi redi la fi ma ko fitrin son tarami so ma bo place ko la ka reda so al parantute ka so ina me te bon che yire ke densa eche galuntige dabla wallahi ibo wan c'est un sorcier petit là c'est un sorcier ab se galuntige la turu way bon fene jobe malon na de malon fle kalabanchari ka di malonyi wallahi billahi te baragala fede fu nan figu eni ala che domi son saka gaspika dongil la me kay bon nga dongil la me kibe nu comparer nyona ko bon nga ta son druda bersi ibon me son druda che danga de be to ko sirgin me kana fode ko ay fara sidigi la daga antigi aba pipi mali ibon tana do wera fo ne be se sirgi tego ne be se ya be tan tumani ya keda tum che an se kana sa che debi lil iba ma wulu iba wanna na ko mo kote sala fo sisa mo kote sela che mo kote se ala drone la sa mo kote sela wara ya datu la tega kuna clashi face la wara ya che sabala jwa eni talbini oxbi ka wula ebe ni jomune fan ya mo kote sela ko sirigi ne 15 minutes yebe 15 ni sirigi ne 15 minutes yebe wallahi billahi bo wona kan ngini jodro ne ka seng mangal 3 minutes soro en sirigi me comparer woro dumeni la fan ne bibola
i wa se ka concert fa na ma ba fere i bo wan ba bare fere ka wala sa ka concert ke wallahi billahi a jate mine ke a de la concert du menega iro ni wati na ta ka bona ba tele la de a jate mine wa concert na le 18 ans ni aga demzen wa concert na la ibta yi tu sugu ba ko do yin eti ba do yin kuma shekoni kungo be dala ce ye mo toro sa billahi malen kalabanci de nin ala ci abdurrahman malen kalabanci de président baru wallahi malen kalabanci de mais mo wata ba do yin kuma shini réseaux sociaux kanate awte mi galama ni bon mi warso dong dala ci akonam blani na sa a ben sans prince be wonte warso dong dala dawla be warim suro gaspication firil la ka boutique ne be wonto suro dong dala abe concert manake 600 aka jama kacha trop parce que atsika concert sura yere concert be nga artiste keme be wuli ay video ke ni concert ka million et duré yen concert ka be million ça va mine concert manaka 3 million fla bo mina bo dun ete mon misa ka tuguri danga de ali be charbon furla de 2900 ikanga se ka sojo yere ça ou bien Omar Khan e be rapula depuis 2009 6 ans sauté e bolo be dabaya de là way ma abaka buya sa ne mara na ma don glock na ma mine la sa de saranga chal jagda nyel ngura abaka don nyoglo mine la parce que ma kati wulo kun fasalino rapu damna kuma debo dona bandimina dron o kono furu kun sira ka bo ente bo wonna san fu ataka fu mi nyoglo mi dron de baka buya 600 iba wan ne obite do were fiere ire don ika don ite do were ma ire dawla la décourager caya ka barake caya baka barake malle ka mal sanga wuli ka mali to la bo jinye be baka don ko mi ngara mali be ka ko mi ngam ko shiman ngonke ka nudi mal organiser Bercy grâce à dawala mo ko fa baka nation soro mo ko baka nation soro mali to ko baka bo yeni e ka keleya ka courage ta ka dusudu dawala la e bete mo ko shima plaigner ne kuma mabe Bercy ko la bire akarata boratan wallahi billahi ba wanga publication kelendu mais ala je sa ma dawala ka e kuma la men bia ama dawala ka kuma la ma dawala ko manifestation de kuma France o de jira concert kan doni koni ale ra ko don betu me kale me bo wona je primera ibon mo cengan billahi ndede lafiya ama wallahi billahi ni ndede yana mai ai cente de yana mai sa de yana mai bisa kan ngatu godi e wo e tara ko fasoko kebe malife o ben ebe malife alna fara ko ekini jodrone ka jama fokase ibe jama fokase fo te wiga warla fo te wiga million fo te boala mo ko tara ko conseiller bitita ke fadi yai o men e to ko yere nte feki to ko yere be fo yere ko Mamadou Dambélé ni ma bonga dirati gono bi banen ne ni yoro fula ona na man kon fo ka kende nuye bi banen ne Facebook ka chaiti de bo wan ga page ka chaiti de bo wan ga page ga che suprématie be na le sa wara ga suprématie don dron 15 morceaux 8 clips mali be ka bege France ya nyoko make fono anyo non suprématie ibo wan album wallahi ni wara ma tabe bo wan album be to la bule ak album be to la bule e modu e densun e aw densun be bo wan ngona dena ngolon dewne Facebook ka changa che Facebook mo ko jolbe bina dunga dire ko bena mana kan foni ou bien ibo wan e denyana ma de ya mobli be bolo nga che sauter bolo na luanse ta bina sungurban kelen soro abita golfula abita appartement kelen ta nanu sungurban kelela ube naga war banana de sero koro abini siga ire hina do mogola katake direct ke mi ren faka fadin kelen ma jayla ebe ete molo ebe kala kani jo concert ke orola ko mo jelu farlanga ngandese ko glaja barka le no de i do iga war wae Mamadou Sila kan men be ko ka wae merci Burama Keita ame ñogon bulu i deselente nga cal Daniel ni e wala jamin bele ta kana ke ñoglo mi sang ay la ja yata furu baka bunya fo tani ñoglo ta be ñoglo kele mi dronga glaci guru do daw akuma baka bunya e te dumuni yere ke yere wala fusbi merci nga chame ñogon bulu ame ñogon bulu ako kako prene ay forfait ta dam ne 100 debi 100 suprématie de benale suprématie benale Salimou Konti adane do direct partager a partager gawadou mbaga nga direct signaler we fait direct ka tigena ma partager droit be tige a partager nga che ne kon me min fois dron ibo won fan be fan gaspi fan o kana baro reke glaja fa na me ko glaja dron malla na lo mo de du mo munu be seka sanga o te télé o nyela bo te Facebook o nyela nu tra ordinateur tigini fe nu e bo won nga songelen ta dron ko dron ko mo ko te sinade ne de kangu musa dron o be mo ko toro ibo won me seka fa ka to ko ka bi nyajo gaspi nyela ka kuma o ma kono ba jugoro la duan gaspi flene ngache deba taraf para be bara drone la mo shitaka mangame ate che bargon langolo mangane kabo gaspi o refo ko bargon langolo mangane kabo miye oye wara gaspi jago katilmi ali sungolo kono wara be preste
awo waran den na mo de be ku ke e tara ya itri nyongri dawla ko deli parce que deba e je ne ma fo ngo wona nyengu den ala ka mo warga fonu ayin jatem ne de wara viro kungurum do ka bla an bla kambe boati gon don e bon tara fari atara nyongri dawla ko kalen bla kambe fidringa ay ta dawla ka kuma la me dawla ni ka interview la me kale tuma kay ba wani dawla ka e ale ma ba wani bla kam nga fidringo de ina bon en même temps ko nana ci amasika ke dorete de depuis ayaye dron ko warani e blage mi boati la dron abula kata ko fitrini bo ko warno so sangono ameto beli sanga fitrini ge kaso kini daluan seta la tuguni cheche ibo wonte yirege den sa yirege den bon anglais nga publier tuguni ko warani aya naga murabna fitrini nga tirisi trasila ka interview ke kakadi ne neni anya naga muraka fitrini ke ngo ibo wonte de billahi bon chai chien fo se bon me se ka concert du menega yere malla abi se ka concert du menega yere malla adila concert mingi ni mo ta ya foni a concert premier la Ablaye Jabate o musangare na fo yo ngunde de na mani baraka tugo tseka 26 mars fa ikili o ko fa gara tugo itra la film wele fo français kana concert wari na so par exemple concert wari 2 millions la film 1 million ta ma presse yere 1 million ta concert gara tugo di ma poto tapia et de la carte si donné ka concert que 26 mars ka 30 secondes publié ka page sans fait munu me bon nga page sans fait ou la jedron ou la je ay jol publié ka concert là 30 secondes est-ce que den si bela makoy était foyer ne bay del drone ni dalen no balade ki bakan ke do dene y album ko ko 2017 album boban aboke ni abo ben ala cheni mata ka sola e war do album na bebe ke fuye supermarché songele mena dra ma goshi bob ou bien ama e de la kay ko rapper John be jinyo kono fono mi mali kono ay sankele ka tourner une son fly ni wara gaspité depuis 2018 bana fusa wara son fly de bo abaka tourner no da abaka million dunay abaka babaluna ka muso baluna e may mo ente kula ma ente wara deuna fama deun o ma ente kula wara son fly drone de bo e kore ani hakli abaka tourner nay fambe Espagne Belgique France abe mais kuma ka misen wa waragem soldier aw bla pela dron aw bla pela mun me Abidjan waragem mena parler la culture ta Abidjan la teme supermarché amugo drone kono supermarché be bo drone tour du monde tour d'Europe tour d'Afrique kaso kana 26 mars chechi fly mau mankan mo kele me galon tege ni bo wani malla dron o dai tente masra sunay bo wani kongresi fote bo wani chenche to borango mito manche bamudi wallahi bo wani galon tege ni bamudi mais a jate mine say bo wonte mo lo asa ne le tungray bo wani kuma fo vraiment ne maseka pressing me ya fadeli nga fonu fe mais dawla ka koroni e warba ku ni ya ba janiye o telephone ta ka ya fadeli vraiment maseka pressing ya kita e maseka na chiefo mo ko ide ko 3 minutes dire ema e chene ka mon 3 minutes artiste yon mese ka prester 3 minutes kono sa ali photo wo son di artiste ma to godi bo afla na abula ka lili bato ay ko ngose petini ma abula ka petini to ne fana fo yo ni be ko den la be ko tugu mo ko se bala mari ko atara France dron ko bercy ko bibulo ka fam be publication o ma se moni mo be photo ta ali fo se dinga wono me photo ta la e chala nchoko ni nun tu concert ke bercy billahi wo ko ya sale ni nun ku concert tira bercy billahi jiyan kumulla leli batu mafoko 3G la quartier folom tira bercy ko yale kaso i wulola so wi so la ba concert ke bercy e leli ba irete mo la ire e fade nga wi so la ya ko be walson elema la de flaka ta bercy deux fois ay avec la belle bala ka temega a gifele no niye iga ko album tour le nimbo yanko ne ka kutiri wo be ne ka ne rata to ko don blere o concert la ye pour tout temps aw fa ko sirigi noy al shini ni kono bole nu do bamne ba fa ko sirigi noy mo be sirigi de la o fene dakolon ding man nan fi yala ko na warani RRB kelela ale rek mu souteni suno eni ala che yon nga comparer sirigi la ni bo woni kan ni bo wonte miriw nga chay direct partage sa wonte denyana may da Abdraman billahi nte denyana may sirigi baka kindama be bo won kono est ce que bo won yere kan ni jiglati ko ngani ni mana kan fo sirigi ma sirigi baka kinin be bo won kono ali bo won bako kinaka ata kono mi re dimi abina dore ba no fe ko siti birino ne claire man dun sirigi ni fe ne reta da no yere ma bako ko dinyala ni mi eche yena ko fo sirigi aketa ay tase lion make ay tase président
ko de bɛ kɛ Mali kɔnɔ bibi na n ka cɛ min tɛ sara wara la hali ni wara kuma i bɛ ka soutenir i bɛ ka kun tɛ kɛ président ye a kɛra diɲɛ bɛɛ ɲɛna yan y'a mɛn i bɛ ka b'aw sigi ko Mali président ne grâce à Gaspi ni Gaspi kun tɛ i bɛ ka tun bɛ kɛ président yan an dɔw ka taa voter yɛrɛ o ma sɔrɔ Gaspi de fɛ a sinon an mago tɛ Mali ko in na yɛrɛ ka i bɔ ɲɔgɔn den lankolon sugu to Mali kɔnɔ Mali bɛ ja cogo di ka Mali bɛɛ ɲagami Nuidi Mali i b'o n'a saboter a y'a tɔgɔ bɛɛ bɔ a la jama kun bɛ yen concert jara i kelen ka ko filɛ ka kɛlɛ wuli publication kuntan dɔn ko 5 minutes dira e ma cɛ hali 5 minutes tɛ di Libanuma olu minnu filɛ olu minnu bɛ bɛɛ nɔgɔlen don ka taa prestation na mɔgɔ tɛ sɔn ka 5 minutes di olu ma 5 minutes bɛ da e ma cogo di 3 minutes plutôt k'e ka prestation kɛ e yɛrɛ bɛ tila k'i ka freestyle kuntan na kuma min na dɔrɔn o tɛ 3 minutes bannen yan foyi kuma ne kutu jɔ Bercy kɔnɔ dɛ ko c'est la honte Team Ngladja c'est la honte Team Ngladja c'est la loi. Fuck you, man. Fuck you. Aw de ko do awɔ an tɛ dɔ wɛrɛ dɔn ni wara gang tɛ an b'a la bi an tɛ bɔ a la fo ka diɲɛ wuli parce que cɛ in bɛ tiɲɛ de kan cɛ in tɛgɛnɔ de ka di cɛ in tɛgɛnɔ de ka di e ni ala cɛ Mali rappeur jɔn bɛ bi na k'e bɛ se ka million dun depuis 2018 daminɛ fo ka na 2019 ban son fila kɔrɔ ye hakili ye e cɛ ni wara tɛ mɔgɔ tɛ se k'a kɛ sa mɔgɔ jɔn bɛ se k'o kɛ n'i y'a kɛ i ba bɛ taa kaso la walahi a kɛ ni min ye cɛ u ka album bɔ a sigilen tɛ foyi la sa ni wara kana ka album bɔ dɔrɔn a bɛ sɔrɔ ka na dabadenya kan fɔ wara bɛna ka album bɔ wara tɛ siran mɔgɔ ɲɛ wara bɛna ka album bɔ ne b'a dɔn a bɛɛ n'ala cɛ yɔrɔ troisième mandat kɛra cogo min na diɲɛ bɛɛ y'a confirmé fo RFI diɲɛ bɛɛ y'a confirmé troisième mandat n b'a dɔn Donald Trump bɛ sɔn ka na nationalité wara minɛ ka taa ka nationalité falen Zeni na wallahi wara ka nationalité bɛ sɔn ka falen Zeni na ni suprématie bɔra suprématie wara ka kalo 6 baara o ye dɔw ka san 1 baara wa kelen ka san 1 kɛ baara la o ka kɛ manamana sɔn wala ko na taa wa publier ko mɔgɔ sara ko na taa publier ko sara sɔrɔ wara ka suprématie ma bɔ dɛ ni suprématie bɔra n'a y'o ja n'a ye wɔrɔ wɛrɛ bɔm cina mais an kana dan kaburu kɔnɔ sɔrɔ ma wara ka suprématie lamɛn quoi awɔ Fajala Kulibali o kelen o kan wara gang c'est la famille wallahi fɛn bɛɛ fo janfa Fajala a ye direct bila f'a ka taa se fo Ibawan ba kulo kɔnɔna na a ye direct partager ka taa fatɔ ka duwawu bɛ se cɛ a ye sabali sa fatɔ ka duwawu bɛ se n ka cɛ fana Guinée la den na cogo di Mamadu kɔlɔnkɔnɔ bamba a b'a to kɔlɔnkɔnɔ k'i gosi bo 300 km² a bɛ n'aw sigi juin min kan fɔ la ko u ye Ibawan janfa ne ko aw fɛ ko Ibawan ye kira de ye Ibawan tɛ baga mɔgɔ ma mɔgɔ bɛɛ de bɛ baga Ibawan ma tiɲɛ tɛ Dawala ka daraka sɔngɔ yɛrɛ ka ca ni Ibawan ka mobili sɔngɔ ye Dawala bɛ mun de comploquer Ibawan na sa Dawala bɛ mun de fɔ Ibawan ma Dawala ka daraka sɔngɔ man ca ni Ibawan ka mobili sɔngɔ ya ka taa mobili kɔrɔ peinturelen san aw delila ka V8 jumɛn gentil fini a ye taa service daw la sini a ye taa ministère kɔnɔ ka taa V8 yɛrɛ lajɛ a ye taa V8 lajɛ kɛ V8 gentil finman e ni ala cɛ ni Ibawan tɛ i b'o ye fan jumɛn fɛ mobili kɔrɔ peinturelen wa ani t'a ta yɛrɛ a taara ni singa de parking bɛ Bajara na a taara singa de 3 mois jɔ 3 mois ka ban sa a bɛ taa mɔgɔw ka mobili d'u ma arrange ko kɛra bɛɛ ɲɛna yan o tɛ miiri dɛ e kun man ka Lelakan fasara Jaba Sura contrôle Jaba Sura de a ka mobili di e ma yan e ka bloc kɛ ko Range Rover 1 n'i y'a mɛn e bɛ Range Rover sɔrɔ yɛrɛ k'i photo ta ni a kɛra Jaba Sura de sababuya la i nani jɔ yan dabadenya la e tɛ mɔgɔ fasara e mɔgɔ fasara Mali la dan t'a la 2008 la e nana ye Dieudonné fasara ko Mali rap Dieudonné ala de y'i ta k'i ye i ye min kɛ an bɛ fɔ Malien bɛɛ de sewa la e m'o da wa e hakili la k'an b'an kun fɛ da an bɛ ko in na a mɛnna koyi depuis Lil Iba ma wolo an bɛ rap la an b'a lamɛn an bɛ k'a lamɛn de i ye kuma fɔ an b'a bɛɛ dɔn i nana i ye Dieudonné perepere fasada yan o y'a sɔrɔ i bɛ toujours ka t-shirt ba ninnu don kuma na a bɛ t-shirt dɔ don fɔlɔ a ka bon ni forokɛ aw bɛ taa arajo da la ka taa aw ka chèque faga yugu la k'aw bɛ taa Bercy cɛ u mana mɔgɔ ye photo ta min yɛrɛ ne dabali ban u ye photo min ta a ye photo nin sibiri ma kan ka maloya walahi n tɛ souvenir ɲuman y'aw la a ye défaite ta Bercy walahi défaite ta u mana mɔgɔ ye photo ta e cɛ warakɛ n fani Mamadu Sila e bɛ France sisan ni bɔ ninnu taara jɔ e kɔfɛ ko photo ta i tun b'i bolokurun kɛ i tun b'a ɲɛ de ci po walahi bilahi e bɛ France n'a san joli est-ce que e bɛ dabaya la mɔgɔ bɛ t'i munumunu yen dɔrɔn ka taa ko n taara France kuma bɛɛ de fɔr'i ye n taara France ani n taara baara la o tɛ kelen ye n taara France ani n taara baara la o tɛ kelen ye Ibawan ka muso ko ka gɛlɛn ni diɲɛ ko bɛɛ ta ye n t'a dɔn n'a ye Memo ni Lefu ka clip filɛ fɔ min na u ka clip na Memo bɛ den embarrassé yɔrɔ na i ma Ibawan ni Memo kun kɛlɛ la dɔ wɛrɛ tun tɛ dɛ Lefu y'a ka go de Memo y'a ka go de minɛ i ma Memo tilala k'a bɔ n'o ye clip la k'a embarrassé a ye taa clip lajɛ ani Lefu ye clip min kɛ Memo ni Lefu ka fitiri laban clip a ye taa lajɛ
mais oui bon ga gomina kla ka embarrassé bo ay muso fene furu tuguna tra tiens be muso kelna cham se ba fene o mnet tugunu ko fie ko diaba o diaba ne ko na sora fa ko se ga le balado et alors c'est qui balado depuis 2009 fo 600 100 ans bientôt 100 ans et ni ala tiens muso be no vema se ka do ko se ge balado fo mo ko kelen go diaba ko mamina ira kuna jara ya furu sa suno an mena amne ka de sniper de ma wara wulu ni ngoni o gume do ka le kuna jara komi idusu bora akara molo yo furusa ire mo furusa ero ere daga mnanta ka obe shiso kono itseka fu ikala nene kuma fo ay manene ka interview la jeri ka obe shiso kono be suno ko fo ka duguje nyoglo mi dese ko bela ala kana barka dum gla jala mo ko kon mo ka dunga direct kono ka ne ninge koni abli kono yen ne ninge drom bi bane ni fa be digi bakulo kono nana ne nga forfeta ne nga chalu ne be kuma warageng family awo ne nga chalu ne be daga chalo ne baka ne sui ina na mana kan fo ki glaja be femere dron mbi kala kuma kamsen wala gang c'est la famille mamadou sila ko be ko kele also ay direct partage dro glaja fo nu gadon ka fo ko be won ni kalabanci de bo te français mais ta dawala ka interview le mais dawala kuma mi fo dawala wale kuma fo kay bo won yere de tuy e won ga concert in tokota et est-ce qu'il vont me revoir nga jamana yere wadu yere la mi valeur ka bon tikanja valeri concert bana ka tikanja to sen sama tikanja nga ka son dura son kelinda o mi makuma internationally o ma foi fo malgré que son atira so tikanja makla ka son tikanja famnya tikanja makuma ko parce que ko gaspi tirenya ko sirigi tirenya ke bo digi yere la eni bacha na tra critique woro à la fin e be juger gaspi nye e be ça juger gaspi nye changa nyogon bonya sa anga nyogon bonya eni ala cey bo won be sega nantra ala fi ou critique woro la lara jodi bo won be juger gaspiller ko mi ren fa ni mo mga gri mo tina wardo mo ou tra war sara yanka di virumani batardo mo munu yere fle munu yere tsega isebeli yere mo be nyoma ko atelo na ka commentaire de sebe ko wara muso bulla ngo chenga ke kuntu ko mina ngo wara bargale no to ko mina wara brana musoi ka jugusa ko donne gula jawara di ala jawara maywe wara bene faga ni so je koy ala kana ne faga so wara ka sipere masima bo amina iyo nyere ka amina lamine wala cheo parce que mo nga nya jugu ka chache je la cheo iyo nyere ka amina lamine ala kana faga so sipere masima bo cheo ube ama ala kini yira faga so sipere masima bo cheo ni sipere masima borana ya so na me dum na nga saudonche amo tato shila blenche mo wala be waranya ko koro fori yung e waro mi yere digira lili bala gasbi yere de sen sapere afara ko gasbi ka je live la ko lubi na je play bagila de wore de digiru la kwa wara ka sonna to ko kende ting den koro e ko vangilu nana kaba ko tede fi fala soro e koro e bo won wulula kaba ko tede sergi kuma ka petit fola koro e adane do wala ni me lili ba ka numéro do ga janga kuma fe parce que muso fle na nga nyama indron dente ta woro jang wallahi ni nga nyama wallahi dente ta woro jang toujours ame continuer wallahi bilanga mana jaru foye baraka bersi kula yere di parce que je bega yere vous ka je lève la bersi awo mo chaman temena ma je lève la aya na moran bejira ma je lève la cherche benon ma je lève la mais PMG jira lève la o nga mana jaru ka baranoy mama profiter fena fo mana jore nga che ona ufulla na isra bla dronga cha amene voilà parce que manager na so fanya sura na ma kara wara ka manager aw ni mbe na kunte wara ka kunte ka manager kan profiter fena ka fo JPP e min tie fan bloqué a benala che ni ma dabla mbe bo ambi tan manager atala de wara gen ko do mo shimam zani mo shi ibe an wara ka barade la voilà na e kuma fo mi mandi o ikungode mais ni fanu bora ka kuma mi mande drebe fanu bloqué o mani e fanu bloqué na fatme mega manager la mo bete e suide wara ka info ko suna mo foti photo la wallahi e JPP ka photo ni ka ko billahi na ijabi afo ibora wara ganna ambi bloqué mais fan bi anu dune ka commentaire ko na kuma fo mande ibo bloqué tamba ibora ka ni nge san o kelendo yama e ka muso worba ba famnya kwa nta to fo me ka muso worba ba famnya nya fi kana dunga direct ko no ifate forfait ken ko ibate forfait ken ko mo benna ya ngam na kan fo ible nendo wara ya fo
fanu an ka tiɲɛ fɛnɛ fɔ an ka JPP fɛnɛ dɛ a ye baara kɛ Bercy ko la hali n'a sɔrɔ an bɛ to k'a tan kuma ninnu la mais a ye baara kɛ Bercy ko la a y'an kunna wolo a dannen don voilà ni question bɛ mun fɛ n ka cɛ concernant international ou bien concernant Wara Gang u bɛ se k'a fɔ ni bɛ min t'a dɔn n bɛ se k'a ma n kɔni bɛ min dɔn kɔni album bɛ na le 15 titres 8 clips a bɛɛ kɛra Paris kuma ka misɛn k'a fɔ Lili ba ye dɔrɔn a ka musokɔrɔba a ka fɔ musokɔrɔba ka changer halisa quoi i m'a faamu musokɔrɔba ka changer halisa sinon an ka Wara Gang artistes bɛ u da tɛ kuma la Silence yɛrɛ bɔra surɔ ka Ɲamakɔrɔ citer des enfants kɛ go cɛw bɛɛ ni fanga tɛ wa ale tɛ girin Bercy gon ou bien an ka foli bɛ manager fɛ ye ale kelen dɔrɔn de bɛ fanu lamɛn manager bɛɛ la Wara Gang yɛrɛ bɛɛ ale kelen de bɛ fanu lamɛn an ka foli b'a ye mais don n'u ye sira bila dɔrɔn an b'u ɲɛ ok ni ne tun bɛ fɛ k'a fɔ jama ye an bɛ ɲɔgɔn bolo mɔgɔ ye direct partager n ka foli b'a ye Wara Gang ko de don c'est la famille merci.